wuli ka jɔ ni cɛsiri maa a bɛ se k'a fɔ a bɛnna sababa ma sabula Faransi ka dagajugu n'ala ma ja kɛ e ko fɛn min ye Faransi ka denw yɛrɛ ye ko in nege bɔlen b'u la u yɛrɛ tɛna seli fɛn bɛɛ lajɛlen la ni ka taa n'u yɛrɛ ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga kab'ale kɔni dara faama dunun fɔ ni wɔlɔsɔ ye Nations Unies ka lajɛba kɛnɛ kan o kɔni kɛra dagaba wuli ye sɛbɛnnikɛla ko Mali t'a fɔ a dɔnna o bɛɛ tubabu jamanaw fɛ o tuma fɛn min kɔni ye bɛnkan ani wulikajɔ minnu kɛra o tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye gɛrɛndɛ bɛ se ka sigi u la cogo min na ni k'u ɲɔngiri sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faamaw ye u sɔmi ka jan sabula wulikajɔ ni cɛsiri ani banba min kan ka kɛ u y'o de daminɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri n'o banba de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye u ka hakilinaw ye u ka faamuya joona dɛmɛbaw ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ni janfabaw nana don min an b'a mɛri yɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali a kɔni a kɛlen bɛ ka gɛrɛndɛ min siri Faransi kan gɛrɛndɛ in fɛn min y'a dɛgɛ ya sisi bi bɔ karatɔ da koyi sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tile tɛ ani Mali cɛ ambassadeur gɛnna minisiri minnu bɛ yen n'o bɛ kuma Faransi tɔ la ani Mali minisiri ŋana minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma fɛn min kɔni ye i ye nin gɛnna n bɛ nin k'i la o de daminɛna o ko min ma tubabukan na réciprocité sɛbɛnnikɛla ko ni Faransi ko an ma giw an yɛrɛ b'a kɛ Faransi la giw an bɛɛ de ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko Faransi kɔni y'a dɔn sa k'a fɔ kolonɛli cɛ 5 min kɔni bɛ fanga na ni ne m'an golo gɛlɛya ni ka taa fan ɲini u laban u bɛna malo ni k'an sigi malo kɛnɛ kan o kama fɛn min ye Faransikaw ye olu de nana ka na jateminɛ kɛ fɛn min ye u ka sɔrɔdasi jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ dɔɔni sɔrɔdasi ninnu bi salo cogo min ka taa jamana wɛrɛ jamana min n'o kofɔlen bɛ k'a fɔ u bi taa ye Niger Mohamed Bazoum ale ka jamana don sabula fɛn min ye Mohamed Bazoum ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi teri don a ka ministre des affaires étrangères o bi bɔliko caman kɛ fɛn min ye Mali faamaw ye k'u tɛgɛlu ma ni ka kumajugu caman fɔ o kɛra sababu ye jamana yɛrɛ a gouvernement ye communiqué kɛ ka kangari da kɛ Mohamed Bazoum a n'a ka ministre des affaires étrangères ye sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Bazoum Faransi den don Macron teri don n'a y'i ja a fɔ Florence Parly den don sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye a bi fɛn o fɛn min fɔ n'a bi ŋuna ni fɛn o fɛn ye fɛn min ye Mohamed Bazoum ye a b'a bɛɛ lajɛlen de waleya nka waati laban in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mohamed Bazoum ye marifa cika mɛnna a yɛrɛ ka daga kɔnɔ min ɲɔgɔnna kɛra Guinée Équatoriale ale ko a yɛrɛ ma porokoto de hali n'a y'a sɔrɔ a ye Faransi sɔrɔdasiw ta ni k'a yɛrɛ garde a tɛ si palais la bilen sɛbɛnnikɛla ko a sirannen de don fo ka taa fɔ k'a to ten sabula fɛn min kɔni ye farafinna tilebinyan jamanaw jamanadenw yɛrɛ de kali k'a don Faransi daga bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogo min o tuma jamanakuntigi min n'i kunna ka di o tuma e b'i ka jamanadenw lamɛn i bɛ tugu kunbilenna kɔ n'i m'o kɛ n'i tugura Faransi kɔ k'i bɛ Faransi ka sira taama i laban i bɛ kɛ cɛ sonsorolon ye sabula ni misi y'a pa biriba kunna i to a de ye cɛ sonsorolon ye sɛbɛnnikɛla ko Burukina bɛ u ka masakɛ Marc Christian Kabore ale kɔni y'i kuloma gɛlɛya o wolola min na o dɔnnen bɛ sɔrɔdasi jɛkulu nana fanga ta sabu dugudenw yɛrɛ de bɔra ka kule k'a jira k'a fɔ u tɛ Marc ka ko la sabula fɛn min ye Faransi o ka jɔn don sɛbɛnnikɛla ko a ko Europe tun b'a fɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'i bolo bɔ Faransi bolo nka a sumayana koyi sabula fɛn min ye jamana sɔrɔdasiw ni jamanadenw ye olu teliyara ma Mohamed Bazoum o ɲɔgɔnna de kundalen b'a kan o tuma a y'o ye fɛn min ye Faransi ye Florence Parly dɔgɔkun jan tɛmɛnen a ye wulikajɔ kɛ ka taa Niger a taara kun min na o de ye k'a fɔ ni Faransi y'a ka sɔrɔdasiw ta ka bɔ Gao u bi yɔrɔ min magɛ o ye Niger ye o tuma u taara o négociation de la Bazoum kɔni tora fila de la n ka sɔn wa n kana ba nka a sirannen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten a kɛra dɔnni dɔngoma ye fɛn min ye jamanadenw ye olu ti sɔn Faransi fana ka pression bɛ yen n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bi sa a dun dɔnbali tɛna to n'i y'a dɔn ka t'i kɛrɛ kan i yɛrɛ bi sa Mohamed Bazoum kɔnɔ ka na ana kelen ta o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Niger jamana a jamanadenw fana kɔkɔmalen don sabula fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw u ye minɛn minnu donni ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Burukina ka tila k'a donni ka segin Niger ni ka Mali magɛ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra dagaba wuli de ye Niger jamana kan a ma diya jamanadenw ye fɛn Mohamed Bazoum n'a ka kekun Faransi kɔni kɛlen bɛ k'a ka force takuba a n'a ka sɔrɔdasiw tali min kɛ ka ɲɛsin Niger ma kojugu da bɛɛ lajɛlen de don n'a sɔnna bɛɛ a bi jigin a dingɛ kɔnɔ kɔlɔsilikɛla dɔw bɛ minnu kɔni ye kɔlɔsili
politikɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Florence Parly ale kɔni dara nin jɛ in fɛ yen n'o ye Mohamed Bazoum ye min bɛ se k'a to hakilinaw ka kɛ kelen ye nka bɛn ma se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Mohamed Bazoum ko ka waati d'a ma ko a b'a miiri waati di an ka miiri dɔwɛrɛ tɛ koyi a b'a dɔn k'a fɔ Faransi taalen fɛ kara de don o tuma n'a ye dayɛlɛ bɛɛ Faransi ka don a bɛ se k'i sigi n'a ye kalo damadɔ de b'a bolo a yɛrɛ ka fanga bi dafiri kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bolo la Dolo ye nin y'a ka sɛbɛn ye fɛn min Dolo ko fɛn min ye Mali armée wulikajɔ ni cɛsiri don o don wulikajɔ kura don o don se kura fɛn min ye kɛlɛcɛw ye Colonel Sadio Kamara n'a ka cɛdenw nin kɔni nada tariku la sabula fɛn min ye kɛlɛbolo min wulilen bɛ k'a ɲɛmaya di an ka sɔrɔdasi cɛŋanaw ma Mali armée bɛɛ lajɛlen u kɛlen bɛ ka fangaba de sɔrɔ ani sanayɛlɛ Colonel Assimi Goïta jamanakuntigi a ye nafolo don minɛn minnu na a ye ordre minnu di k'a fɔ nin ka kɛ ordre kɔni bɛ ka bato don o don wa jamanadenw bɛ k'a jɔyɔrɔ ye dugu dɔ bɛ Moti mara la ko min ma Marebugu ale bɛ jɛnɛ cercle kɔnɔna na fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye k'u cunna ye u cunna ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jɛnɛ cercle nin dugu in kɔni Bamanju kɔni kɛlen bɛ ka dagakisɛ bilen de sigi u da la fɛn min ye embargo ye Marebugukaw sɛgɛnna u tɔɔrɔla a n'a lamini dugumisɛn fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ don o don Bamanju kɔni bɛ dantɛmɛwale la u nana sariya sigi i muso t'i ta ye i den t'i ta ye i bolola nafolo kɛrɛfɛ tɛ wa taa ni ka segin yɛrɛ o yamaruya t'i bolo ni i filila k'a yɔrɔ janya i ka so la o y'a sɔrɔ i mugu ci la sɛbɛnnikɛla ko waati o waati n'u kɔndana u bɛ don dugu kɔnɔ hakɛ min ka d'u ye o b'o faa ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'o ye o banna sabula Mali sɔrɔdasiw fanga kura min fiyɛlen b'u la minɛn minnu zana ani an ka jamana a ye wulikajɔ kura ani fɛɛrɛ kura minnu tigɛ o bɛnnen bɛ sababa ma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye cɛminɛnw ani fɛn min ye ŋanabaw olu de diyara ɲɔgɔn kan février kalo tile 3 fɛn min ye Marebugukaw ye waati min u bɛ sunɔgɔ la gidiw gadaw fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye u cunna Bamanji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'u yaara ka taa k'u yaara ka segin sɛbɛnnikɛla ko yangadi ni yen ye fɛn min ye Bamanju ye tasuma donn'u la da de yɛlɛla u kɛlen bɛ ka mini don yɔrɔ fɛn o fɛn na Mali sɔrɔdasiw ye mini bɛɛ lajɛlen sauté ni ka n'u kɛ Marebugu dugu kɔnɔ fɔdaw sɛbɛnnikɛla k'u bololankolon mana balo dumuni dɛmɛ da la donfɛnw furaw u donna n'o ye ka n'o di dugudenw ma wa ka tila k'a f'u ye a y'aw hakili sigi an bɛ taa labɛnkura kɛ ka na tile 5 o taalen kɔfɛ u tilara tuguni k'u labɛn kununko ani kunasini ko Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ dafalen camion a n'a sɔrɔdasiw n'u ka minɛnw u bi ɲɔgɔn nɔfɛ gagagagagaga u nana ka na Marebugu fin sɔrɔdasi la sɛbɛnnikɛla ko Bamanji misɛnnin minnu bɛ yen o kɔni tɔ minnu bɛ yen u y'o de salo sa u ko min ma tubabukan na k'u neutraliser sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye mugu ni kisɛ ye o dasira fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka sani sɔrɔdasiw kana tile 5 donsow fɛnɛ olu ye wulikajɔba de kɛ ni k'u jeni yɔrɔ fin mugu ni kisɛ giriw donsow kɔni u y'u jɔyɔrɔ de fin min bɛ se k'a to dugudenw bɛ se ka lakana an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Bamanji wale tigilamaw ye terroriste jugu ninnu an bɛ don minɛ ko bi u bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u ta yɔrɔ ɲini e ko dɔw yɛrɛ ma kɔ tigɛ u sen la wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u taara dɔw minɛ kɔ dankun na i kɛlen ka kɔ tigɛ a kɛli kɔnɔ k'i bɛ dan kɛ k'i minɛ dɔrɔn kɔ kankun na k'i kunkolo tɔtɔ k'a tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'o de kɛ fɛn min kɔni ye Marebugu ye a sumalen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée kɔni an bɛ se k'an disi gosi n'a ye Modibo Keita a ka armée général Ablaye Soumaré ka armée Ala ma hinɛna Kafuna Konena u ka armée Saka Kone olu bɛ armée ba min fɔ lieutenant colonel Amadou Toumani Touré olu ka armée fɛn min ye Migi Dara Migi Dara ka armée Allah armée Mali Mali armée kunungo armée bi armée a ko fɛn min ye Mali armée ye u ye nin sara bacɛ wa fɛn min ye Marebugu ye o dɔrɔn tɛ koyi Farabugu o kungɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen darɔ kuma ye tubabu radio tubabu teleso Facebook manu bɛɛ lajɛlen ko Farabugu dɔw yɛrɛ y'a da Assimi Goïta la ko le commando de Farabugu an bɛ don minɛ ko bi Farabugu furala k'a jɛ passe awɔ Ala danko kɛ sa passe Ala danko kɛ Mali sɔrɔdasiw Farabugu furalen dɔrɔn tɛ koyi fɛn min kɔni ye balo ye dumuni ani fɛn min kɔni ye darɔ donfɛnw ye ani fura u taara o yɛri Farabugukaw kan sɛbɛnnikɛla k'u ma da o dɔrɔn ma sɔrɔdasiw bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi k'a salo cogo min k'a salo ten a ko Bamanjiw fɛn min kɔni ye tasuma ye a dalen b'u kan bi e ko dɔw kulusitigɛ u y'o dabila o Bamanjibila ni kulusitigɛ o tununna Bamanji ti bila u fɛ bilen
kulusi senda ti tigɛ o dagadu la o kulusi senda de bi fofu nɔfɛ sisan ka karavati siri o fɔr'u ye dɛ ko dɔw ye Georges ni Jeannette da u yɛrɛ la o hakɛlɛ a ma se fɔlɔ o hali bi a ma se dɔw donsow ka baga kwalew dɔw y'olu siri u cɛ la ko min ye bidaya ye dɛ u donnen bɛ bidaya yɛrɛ la an bɛ don minɛ ko bi sabula fɛn min ye sɛbɛnbolow ye tafo ani fɛn min kɔni ye cɛlasirifɛnw ye o b'u cɛ la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'u minɛ u b'a fɔ ne tɛ jadise ko ye nka Mali armée ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔn min tora sa o de ye k'a fɔ jamana population Bamanjuw kɛlen bɛ ka daga sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a dɛ a ka t'u kofɔ sɔrɔdasiw ye jango numéro labilalen bɛ maa o maa bɛ Bamanji jugu yɔrɔ dɔn a numéro in wele k'u kofɔ o de fɔra dɛ kofɔ o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi ciw kan kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges ne bɛ tigɛ don kɔnɔ a diyara ye a ma diya anw ye parce que b'a ko danuwaw ka kɛlɛkɛcɛ maa 100 ni kɔ min nana saramakɛ kɛ Mali la u y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye parce que b'a ko yɛrɛsagokɛ mun tun bɛ kɛ kunu ani bi tile kelenw tɛ colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn ko ni jamana wɛrɛ b'a ta ka Mali sɛgɛrɛ Georges a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la a bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ se ka sɔrɔ min na mun aw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Mali gouvernement t'a kalama a y'a ka koso ni kasaw cɛ parce que b'a ko min ye danuwaw ye u y'a yira k'a fɔ Mali ye min k'u la Georges k'a bɛ tu kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi parce que b'a ko a ko san kɔnɔ danuwaw u bɛ nafolo kasabi caman ta ka di Mali ma nafolo in a bɛ yiriwa caman kɛ jamana in kɔnɔna la a ko n'a kuntala bɛ t'i jɔ min kɔni ye san 2023 2027 ye parce que b'a ko a ko projet caman bɛ Mali kɔnɔna la miliyari 100 miliyari 30 danuwaw b'o de ta k'o di Mali ma fufalaki u y'a yira k'a fɔ k'u y'o fana jɔ k'u t'a di bilen 130 milliards de francs CFA. Ko miliyari joli? Miliyari 100 ani miliyari 30. Mali ni Danemark di cɛ. M'a dɔn Faransi ye ko s'aw ma. U bɛ taa ni wari ye. U bolo de bɛ wari in kan bilen, wari in kɔni a bouton tɛ piqué bilen. A tɛ di Mali ma. O kɔni ko banna. A y'u deli koyi. O banna dɛ. A y'a bila job c'u ma. Anw bɛ Faransi de ko an tɛ Danemark ko sa. Parce que b'a ko. U kana ni wari ye. A ko siga kɔni tɛ min na min y'u ka premier ministre ye n'o ye muso ye min kɔni wuli ka jɔ ale de ye kunnafoni lase a y'a yira k'a fɔ ko Mali ye hakilina min ta k'ulu sɛgɛrɛ a bara ta k'u y'a mɛn u ɲɛ b'a la o tuma ko a ma digi u la nka k'u bɛ min fɔ filanitɛrɛ de b'u ni Mali cɛ Jɔn Seydou siga kɔni tɛ min na olu fana sa i ni su ani Fati juru sara u tɛ ɲɔgɔn ye sira la anw ko a ye taa n'a ka sɔrɔdasiw ye a ye taa ni sɔrɔdasiw ye nka a bɛ dɛmɛ min kɛ sira wɛrɛw fɛ n'a ko a b'o tigɛ o tuma mun kɛra datigi bɛ kan na dɛ Jɔn Seydou Mohamed Aïdara ko a ko min ye danuwaw ka premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ ne a ma ɲɛ k'a fɔ Mali sago b'a yɛrɛ la olu fana sago b'u yɛrɛ la sabu olu bɛ dɛmɛ min ta ka anw sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ filaninteriya don o tuma dɔwɛrɛ tɛ hinɛ ni makari don o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko anw ye sira datugu o tuma k'olu fana b'u kɔ don an na nafolodi la dɛ miliyari 100 ni miliyari 30 in n'u tun b'a ta k'a da an ma a ko siga kɔni tɛ min na min ye nafasɔrɔ sira caman bɛ jamana in kɔnɔ denmisɛnw ka baara ko décentralisation yiriwali ka taa bila min ye conseil régionaux ka baaraw la o tuma k'u ye u bolo da wari ka k'a tɛ sɔrɔ bilen 130 milliards o tɛ manamana wari ye dɛ wa wari in kan ka di dɔɔni dɔɔni 2023 2027 wari taatɔ filɛ dɛ a taara kaban Jɔn Seydou tako fila a ye frontière datugu Danemark kana bɔ ni wari ye tako fila Jɔn Seydou parce que b'a ko n'o ye Mohamed Aïdara ye Mohamed ko danuwaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ an bɛ wulikajɔ kura de kɛ Mali n'a dɛmɛbaga wɛrɛ minnu bɛ yen yaasa olu kana danuwaw ladege dɛ min ye nansaraw ye a bara ta k'u b'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma dɛ Ala bɛ yen parce que b'a ko u ka taa n'a ye Jɔn Seydou min ye Mali budget ye n'o ye miliyari 2000 ni kɔ in ye a ko nafolo min bɛ kɔfɛ ka don jamana kɔnɔ k'o de dagosi ka bɔ ni bɛɛ y'a kɛ danuwaw ta ɲɔgɔnna ye ko jamana in k'an bɛ jigin dɛ an tɛ jigin Ala bɛ yen sa u ka taa n'a ye ko bi Mali kɔni jigi digɛn na ka na ni wari ye ka condition da wari kan k'anw jigi digɛn na an jɛn n'a kɔ danuwaw ka taa n'u ka wari ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini hakɛ bɛ gɛlɛya fana na dɛ n ko an b'a kun awɔ Jɔn Seydou parce que b'a ko a ko min ye nansaraw ye u bɛ k'u ɲi ɲimi k'u diminen bɛ an kɔrɔ u dabali bannen don min ye Mali ni nansaraw ye an cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni parce que b'a ko min kɔni ye jamana wɛrɛ ye ko siga kɔni tɛ min na an k'an sigi o kan dɛ min ye danuwaw ye k'olu ladege Jɔn Seydou Mali kɔni bɛna perdu nafolo kasabi caman de la nin waati kɔnɔnaw la Jɔn Seydou min ye dancɛw datugulen Mali ka nafolo tɛ ka sɔrɔ maa minnu kan ka dɛmɛ k'an ye k'olu fana b'u bolo don ta kan ko nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnbɛnbɛnw de ye janko hali bi ka fiɲɛ tigɛ an na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don. An ka taa dɛgɛ